happy day. We did say when ni aje say homeda eye enijeda dia na eye homeda nkuto ena enije homeda we Yakopon sha so oye no kronkron wo se yen fata da we enkai se ono ne obo ade eni ti se to bi dia e pato ya na wa mu weni aje na wo dia sede ni kabia manyankopon san se enye obi bia na onya sa akwanya etiseye ahaya Malays Media YouTube channel eso da famalisi ena one no edi ehia dwumadie we eye divine voice of life en kwansama efisoro ena nyame ede domye endede ewe ebremu de de hia ai ebe ma ye nkra no eni age ene enkwa ensama etwase de bia yeti ewe yaso enti bomoden na de bia hia me ha no na beti enkwa ensam afei Malays Media dwumadie hodro ena ekoso enti wo onya meka abusia no ho a ene de subscribe na beka abusia no na enjoy the good things are echo ewa hanomo ipacho ansa na yebekọ ene ensam no so no nkranhye sama mede ma say ene ye homeda ye nigida enti just leave the stress behind you na ye movie enko ye nmesan say sesa ohaw na enra na eto ye no amane na eto ye no se ye de kan ye ho a emma ye ni enje eda kronkra wonyankopon ede amaye mu enti ye njanto ekire na ye enjoy sada onyame ede amaye abase mayemo empire oso nya sasira o maye de no nyam hyema opasa enenso wedi nkunim de amaye ebrahimu ye ba betie ensempa ye pa cha o maye kra ne me ewo nsem yi mu boani entimi fanye adwuma so se de sepata Kristo Yesu de monti amen eti boa eneda de ye ba betie ne so no masem bisa ne se asomdwe de he ena wudi echie which peace are you following are you following? Yen tracking cancer no ewo Yohani asempa ne tie ye edunan nchichemo ye eduno enson John chapter 14 verse 27 no say asomdwe na medemi jamo masomdwe ena medemi mamo enye said ye wiase ema na memamo mumamo akoma intutu enso mumma no emmuhunu mama akoma intutu mama mbohu onyankopon enum asem ne se asomdwe na wode ema yen enye de wiase edema enu nti na mebisa se asomdwe de yen ena wodi akire sese asomdwe de yen ena wodi akire ye wa asomdwe mienu ena wo ewiase yi mu ye wa asomdwe mienu ena wo yen ewiase asomdwe no ye de ede asomdwe ede short time ena ebronti se wodi tipaye na sa wo dwen se de wasom bedwo a wo baabia obefa no se nyanyame akwan so a wo kwa wuti ne bekọ ba ye fon no beba enti wiase asomdwe ne ye short time wuti ne kwa ne kra na wotena no ebesan ba ema koma na eda wo mu no enya ahotompo na enu tinya mama se countries ahodro bebre na de omo ho ato wo mo akofo so soldiers for any afofo so nenso still asomdwe to me entena ekrobi emu Kristo Yesu asomdwe eye very eternal Kristo asomdwe ye de etena hoda Kristo asomdwe no se wonsa kan eye de eba beyi wakoma ne mu dadwere ne ha afiri ho no mo Kristo asomdwe eba bema o troubled soul o trouble be a da so no afiro Kristo asomdwe no eba bema wa hotopa ewoni mu na wonsa betimi aka asomdwe we ya na agisa wo de wo ho ama no na ono so de sa asomdwe na adomo enu nti etwase semenu ya hwehwe wiase asomdwe dia yesan yachi ne ebeji Kristo Yesu asomdwe ezan se enu na tena hoda na ma ya reho ene enisio ene mpenten kwa yetie no itimi free enso eko enu nti nyame ba na ehu akohia ma yense ye bomoden na ye hwehwe asomdwe di free Kristo Yesu enten eno ene betimi aboa yen ewo yen so yabra yen saka asomdwe no bra ya bo asuo na etwase ye gugu esunsu ye di nyankopon asem egugu sa asomdwe no esu ensuo na enyine na etena ye mu da na ema yen da enije ene da yen se rade se omoa yen yankase ho adi ntimi hwehwe Kristo Yesu asomdwe nanso ye gya ye mumo ye humo ema Kristo obeboa yen ama yetimi enya na somdwe a entwam da na somdwe beyi ye hawa free enso na somdwe be ma ye dankwa na somdwe a ebegye yen aka ne mapa ho
eye honhom a nyame de mane mapa eno timasem bisa no ene se ehi ena wo hwehwe asomdwe fe eye wo se wadamfo bi na be mo asomdwe eye wo se won sa ka sika bi na won sa be ka asomdwe ana eye wo se unya bani bi ana won sa be ka asomdwe ana eye wo se enka wo ware ya na wasombedwo ana eye wo se enka wo kunu no ana wo yene sa baba ka na wasombedwo a ene na eneme kanfo Yesu Kristo asomdwe ene de amansanse eno ene ntwamuda ene obetimi aware okira na egu obetimi enya sika na okira na egu ye ho adefo bebra aba beye ehiafo nanso onyankopon kyewo ne pa orenji mfiri wonsem enti yen hwehwe asomdwe efiri Kristo Yesu nchen na ema yenda asomdwe ema yenda enidi ne enya ogye so edi amayenkra ewo Kristo Yesu di mu erade edo wase se enne wam ye hunu ate ase se Kristo asomdwe nkoto na te hoda eno na ebe me yeda anko enne ebe me yeda enije ene dey aye homeda konkrun yes asomdwe di amayebusia yes asomdwe di am abaya brabom yes asomdwe di aba ye na safo ahodrome yes asomdwe e di abayen adwuma mu yes asomdwe ewo all aspects of our life adom yen ewo Kristo Yesu di munti amen erade ensure se odi bre na ene so de hwe me oda famalizi eniye kwansam ena wote malizi media so eniye bo moden na de bi ehia yen eni pa bebre na ekọ enti me pa ato se unya subscribe ya bo moden na subscribe ne na afi yen channel no so enti me nkọ echi na enhye onyankopon enunyam ye besen ye hia se de bia mekan keep hoping, keep trusting, keep smiling. Have a nice and a wonderful day. May the blessing of this Sabbath be with us all. Amen.